अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो हर लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये जस्ट 5 मिनट की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको तब भी फ़ायदा होगा, और अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो तब भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोग क्रिकेट हर बंदा देखता है, जैसे कि पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, आप लोग सभी लोग मैचेस देखते होंगे। तो इस हवाले से जो है वो क्रिकेट के हवाले से मैं बात करने वाला हूँ कि क्रिकेट देख के हम लोग किस तरह जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो क्रिकेट देखने के बाद आप किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ये बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन 100% जेन्युइन तरीका है और लाइफ टाइम वर्क है, ठीक है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है और किस तरह से हमने जो है, अगर हम यूट्यूबर नहीं हैं तो हमें फिर किस तरह से इससे अर्निंग करनी है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्रिकेट से हम किस तरह बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गूगल ओपन किया और आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है। ये जस्ट 5-10 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये आप वीडियो के बाद खुद फैसला करिएगा, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है नसीम शाह। आप लोग जानते होंगे ये लास्ट कुछ दिन पहले जो है नसीम हमारा जो है वो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच था, तो उसमें जस्ट 2 छक्के मारे थे नसीम शाह ने, ठीक है। और उसकी वजह से नसीम शाह जो है वो कितना बड़ा हीरो बन गया है, और ये नहीं जस्ट पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। और हम इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं कि ये देखिए, आपने जस्ट इस बंदे का नाम और इसकी पिक्चर्स जो हैं वो आपने जो है वो यूज़ करनी है और पैसा आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए नसीम शाह प्रोफाइल एंड फोटोग्राफ, ये आप नीचे देख लें, ठीक है। टॉप स्टोरीज नसीम शाह के बारे में उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है, उसी मैच के बाद, फॉर एग्जांपल जो मैच उस दिन हुआ था। और यहाँ सर्चिंग रिजल्ट्स चेक करें आप, जस्ट 57 सेकंड्स में, ठीक है, जस्ट 57 सेकंड, जो लास्ट 1 मिनट में जो है यहाँ पे 13,000 बंदा जो है वो नसीम शाह को सर्च कर चुका है जस्ट 1 मिनट पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर 57 सेकंड, ठीक है, और 13,400 प्लस रिजल्ट्स हैं यहाँ पे नसीम शाह को जो बंदा सर्च कर चुका है। 1 मिनट पहले का ये रिजल्ट है, तो सोचें 3 दिन पहले का कितना रिजल्ट होगा, 3 दिन पहले कितने लोगों ने। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप, अगर ब्लॉगर नहीं भी हैं तो आप अगर ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग कैसे लिखना है मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल के नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो ब्लॉगिंग करें, ठीक है ना, तो वो आप उसके बारे में, ये क्रिकेटर्स के बारे में जो है वो ब्लॉग लिखें, ठीक है। तो देखिएगा आप दिनों में, जस्ट कुछ ही दिनों में जो आपके पेजेस हैं वो इतने वायरल होंगे और आप लाखों में अर्निंग करने लगेंगे। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर तो कमाल की अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको ले आया हूँ यूट्यूब में, तो यूट्यूब में मैंने यहाँ पे सेम लिखा नसीम शाह, ठीक है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी है इस बंदे ने, नसीम शाह ने, बहुत अच्छा मतलब जो है वैसे काम किया है इसने, लेकिन यह है कि जस्ट 2 छक्के मारने की वजह से, इसके 2 छक्कों ने बहुत सारी जिंदगियां बना दी हैं, यकीन करें, ठीक है। नसीम शाह यहाँ पे मैंने सर्च किया और 130 के व्यूज़ 2 आवर्स पहले, ठीक है, जस्ट 2 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हुई है और 123 के व्यूज़ हैं इसके ऊपर। मतलब आप सोच सकते हैं ना 123 के का क्या मतलब होता है। और इसने कुछ नहीं किया है, ये देखें, जस्ट नसीम शाह का नाम यूज़ किया है बस, और कुछ भी नहीं, ना उसकी कोई पिक्चर, ना कुछ भी नहीं। नसीम शाह का MSG किसको आया, ठीक है, ये जस्ट एक फेक सी मतलब बात उन्होंने बनाई है कि नसीम शाह का जो है वो मैसेज किसको आया, ठीक है। तो देखें इसके ऊपर 123 के व्यूज़ हैं 2 घंटे पहले। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप इस तरह से जो है आपकी इन वीडियोस के वायरल होने के चांसेस
100% ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو 100% وائرل ہی ہوتی ہیں. نیچے آ جائیں, ٹھیک ہے, نیچے آپ مطلب جو ہے نا اس کے نیچے آپ کچھ بھی یار سرچ کر لیں. یہاں پہ یہ 3 دن پہلے جس دن یہ میچ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس دن کا وہ تھوڑا سا انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ میچ کی ایک تھوڑی سی جھلک دے دیا بیچ میں, اور بیچ میں جو ہے لکھ دیا پاکستان ویزز جو ہے وہ بیٹنگ افغانستان, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر 999 ہوئے 999 کے ویوز ہیں, مطلب 9 لاکھ یعنی کہ 10 لاکھ ویوز ہیں 3 دن پہلے, جسٹ 3 ڈیز پہلے. یہ دیکھیں یہ بلو پٹی جہاں پہ ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ غور کریں, ٹھیک ہے, وہاں پہ غور کریں. آپ کے 3 دن پہلے کا یہ رزلٹ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ نئے چینلز بنا کے اتنی دیر جو ہے وہ آپ جو گھومتے رہتے ہو, بیٹھے رہتے ہو. یار اس طرح کی آئیڈیاز جو ہیں وہ اپنے چینل پہ یوز کرو. آپ لوگوں کو کیا چاہیے, آپ لوگوں کو گروتھ چاہیے اپنے یوٹیوب چینل کی, آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے, آپ یوٹیوب پہ آئے ہو پیسہ کمانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا چینل ہے, آپ نے نیا چینل بنایا ہے, چاہے 1 دن پہلے آپ نے کیوں نہیں بنایا, ٹھیک ہے. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا چینل جو ہے وہ چھا جائے, ٹھیک ہے, تو ایسے ٹائٹلز یوز کرو. ایسے یہ جسٹ پکچر لگی ہوئی ہے اور پیچھے وائس ہے, پکچر لگا کے انہوں نے جو ہے پیچھے وائس لگا دیا کہ نسیم شاہ نے جو ہے وہ عروشی کون ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب عروشی کے ساتھ ان کی کیا بات چیت ہوئی, یہ وہ ایسی 2-3 چیزیں انہوں نے مطلب اپنے آواز سے ایڈ کر کے. تو یار کمال ہو گئی. یہ دیکھیں 1 دن پہلے, جسٹ 1 دن پہلے جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, کل کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, اور 1.2 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 1 دن پہلے کی ویڈیو ہے اور 1.2 ملین ویوز ہیں. یار آپ لوگ کیسے کہتے ہو کہ 12 ویوز ہیں, 13 ویوز ہیں, 50 ویوز ہیں, اس سے اوپر ویوز نہیں آ رہے. اگر آپ کو ویوز نہیں آ رہے, اگر آپ کا چینل گرو نہیں کر رہا ہے, تو آپ یہ طریقہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور یقین مانیں ایک میچ رہتا ہے پاکستان کا جو ہے کہ سری لنکا کے ساتھ ہے, تو آپ نے جو ہے وہ میچ کس دن ہے, آج ہے, آج. تو آج آپ نے یہ اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو 100% آپ کا 2-3 دن میں چینل جو ہے وہ اتنا وائرل ہو جائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, خود پریشان ہو جاؤ گے. آپ یہ کر کے دیکھو, جسٹ میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ یہ کر کے دیکھو, آپ کو ہزاروں کے حساب سے سبسکرائبر ملیں گے, اور ویوز کی تو پوچھو ہی مت, ٹھیک ہے. تو انڈیا کی مشہور اداکارہ نے پاکستان کے 18 سال کرکٹر کو پرپوز کر دیا. یہ دیکھیں 108 کے ویوز 1 ڈے پہلے, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے پہلے 233 کے ویوز, ٹھیک ہے. اور یہ انڈینز گرلز ہیں, انڈینز لڑکیاں ہیں, یہ جو جن کے چینلز ہیں, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, کیلیا, یہ انڈین گرلز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کتنا پیسہ کما رہی ہیں پاکستان کے نام یوز کر کے. اور آپ تو پاکستانی ہو یار, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت آسان سا ورک ہے, یہ لازمی آج ٹرائی کریے گا, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, جسٹ پکچرز لینی ہے, ٹھیک ہے, گوگل سے لے لیں آپ, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھیں نسیم شاہ اور یہاں نیچے آپ سرچ کریں, بہت ساری پکچرز آ جائیں گی. یہ دیکھیں نسیم شاہ کے ساتھ گرلز کی بھی, ٹھیک ہے نا, اٹیچ کر کے 1-2 آپ نے سٹوری کریٹ کرنی ہے نارمل سی, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا. ایسے آپ نسیم شاہ کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ نسیم شاہ کے بارے میں ہی لکھنا ہے. آج کے میچ میں جو بھی اچھی پرفارمنس کرتا ہے آپ اس کے بارے میں آرٹیکل, اگر آپ بلاگر ہیں تو آپ آرٹیکل لکھیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کریں, ٹھیک ہے. اور ٹائٹل آپ نے وہ اسی نام سے دینا ہے, ٹھیک ہے. جو کریکٹر اچھا رن کر رہا ہے, جو کریکٹر اچھی جو ہے وہ بالز کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جس بندے نے اچھی بالنگ کی ہے, جس بندے نے اچھی جو ہے وہ فیلڈنگ کی ہے, اس کے بارے میں 1-2 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ اپلوڈ کر دیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ سکون سے سو جائیں, صبح اٹھ کے دیکھیں آپ کا چینل کہیں سے کہیں پہنچا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو سمجھ لیں پیسے بنانے کی مشین ہے یہ. تو یار یہ لازمی آپ لوگ ٹرائی کرنا, یہ مجھے بہت زبردست لگ گیا, ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ ویوز ہیں, بہت زیادہ ویوز ہیں, اور بہت زیادہ سبسکرائبر بھی انکریز کریں گے یہ جسٹ 2 چھکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اللہ حافظ.